welcome back to Inga News. As a part of ongoing Seva Pakhwada initiative, Deputy Speaker Joshua D'Souza participated in cleanliness drive in Mapsa alongside members of Mapsa BJP Mandal. The drive, aimed at promoting community involvement in keeping the area clean, reflects the party's commitment to the Swachh Bharat mission. अरे मॅडम आज म्हापसा मंडळातर्फे आम्ही ही स्वच्छता मोहीम राबलेली आसा. तेतून आमचे आमदार पटेल डिसोजा तशेंच नगराध्यक्ष नितीन बिचोलकर, आमचे सगळे वांगडी कावन्सिलर आणि आमचे कार्यकर्ते, आमचो जनरल सेक्रेटरी बाबा गोंडेलकर, वायस मंडळ अध्यक्ष बाळू वादम, हे सगळे उपस्थित आसात. 2 ऑक्टोबर आमचे 17 सप्टेंबर टू 2 ऑक्टोबर सेवा पखवाडा म्हणून आमकां पक्षान विविध कार्यक्रम दिल्लेले आसले. तेतून आमचे क्लिनिंग ड्रायव्ह जातले, सगळे वेगवेगळे प्रोग्राम आसले आणि आयज तेची सांगता जाता. क्लिनिनेस ड्रायव्ह सगळ्या सबंद म्हापशान नाका तशेंच होल गोवान सबंद भारतान हो प्रोग्राम राबयल्लो आसा. तेन्ना हो आयज आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. तशें तुमचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता की तुमी आमकां हांगा हे करपाक सहकार्य केल्या बद्दल. Former Minister Nilesh Kabral participated in cleanliness drive at Maruti Ghat Temple area in his constituency, joined by local fire brigade members. He stated that prioritizing cleanliness individually would eliminate the need for such drives, urging residents to take responsibility for their environment. अभियानाचे जे 10 वर्सां कंप्लीट जाता, जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान गांधी जयंती निमित्तान आख्खे देशभर स्वच्छता करपाचो जो संपूर्ण देशा भितर एक अभियान केल्लो, हे अभियाना भितर आज आमी आयचे दिसाक आमचे फायर स्टेशनान तेजे आमचो इंचार्ज जांबोलेकर आनी तेजे सगळे वांगडी आज मारुती गड आमचे जे टेम्पल आसा ते भोंवतणी साफ सफाई करपाक आमी सकाळी फुडें येयल्ले आसा. आनी करतना एकूच विशय आसा की जे स्वच्छता अभियानाचे भितर सगळ्यांनी भाग घेवप हो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक देश हो सगळ्यांचो आनी देश जेन्ना सगळ्यांचो म्हणटा तेन्ना आमी ऑफिसर जावं ना आमदार जावं ना आनी कोण जावं, सो सगळ्यांनी इलो हात लायलो जाल्यार आमकां दिसता आमचो देश फुडें बरो जातलो. हांव आजुनूय प्रधानमंत्रीचे उतरां आयकून म्हणजे पयलीं जेन्ना सांगलें की हांव जर कांय भायर उडयना जाल्यार कोण उडयतलो, हो विशय म्हाका जर सगळ्यांनी जर मनान दवरलो जाल्यार आमकां मागीर स्वच्छता अभियानूय करपाक पडचें ना. सो ज्यो गोश्टी हांव निलेश काब्राल, हांव जांबोलेकर बाबा, हांव गिरीश, हांव हो अशें करून आमी जर कितें जर उडयतली पयलीं 4 विचार करपाक लागले आनी उडयना जाल्यार आमचो देश खूब फुडें वयतलो. तेन्ना आज परतून एकदां फायर फोर्स आमचो ऑफिसर जांबोलेकर बाब तेजी टिमीक ते मारुती गडा जशें आज खूब कडेन चालू आसा स्वच्छता अभियाना, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, आमचे बाकीचे गव्हर्मेंट स्टाफ खूब कडेन चालू आसा. तांकां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी जे प्रायम मिनिस्टराचें विजन आहा आमचो देश बरो निवड दवरपाचो, विजन सगळे लोकांनी आपणाक मनान लावन करचो अशें विनंती करता. जशें आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन जे आमकां मंत्र दिल्ले आसा स्वच्छता ही सेवा, जी आयज आमी 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या निमित्तान कुडचडे वाठाराक आमी आयज 2 फेजान करतात. पयली जी आसा जे आमचे फायर स्टेशन आसा कुडचड्यार, तेजे सरावंडींग जो रोड आसा, फुटपाथ आसा, ते आमी एक सायडीन आमचो फेज चालू आसा काम. सेकंड फेजीस आयज आमचो क्लिनिंग चालू आसा तो मारुती गड. सो मारुती गडार चडटना ब्रुशीस आसा, कारण रोड बारीक आसा, लोकांक चडपाक त्रास जाता. सो ब्रुशीस कटींग, ताच्या बरोबर सायडीन पडिल्ले प्लास्टीक बॉटल आसतल्यो, बाकीचे जे सामान आसतलें, त्याच बरोबर मारुती गडाचे वयलो जो प्लेटू आसा ताजे जाग्यार ज्यो चिकोल आसा ते निवळ करपाचे आयज कार्यक्रम आमचो सुरू आसा. In a spirited effort to promote cleanliness, students from Mochi area organized a rally under the Swachhta Hi Seva initiative. The event aimed to raise awareness about the importance of hygienic and environmental responsibility within the community. Thank you.
Vasco MLA Krishna Salkar joined CISF personnel in cleanliness drive at Baina Beach to celebrate Gandhi Jayanti and mark a decade of Swachh Bharat initiative. He commended the CISF officers for their commitment to the community service and recognized Prime Minister Narendra Modi's effort in transforming public health and cleanliness in India over the past 10 years. आज CISF म्हणजे ASG युनिट दाबोलीम आणि बाकीच्या कडले सगळे CISFचे आज वांगडी तांचे कमांडंट बी सगळे आज हांगा येवन स्वच्छ भारत ड्रायव्ह आज हांगा केला आणि खूप बरें दिसता. एका टायमार अशें आशिल्लें की 2 ऑक्टोबर आयलो की आमी सगळे सुटी घेताले आनी रेस्ट घेताले, पूण जो कल्चर आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्रजी मोदीन स्वच्छ भारत अभियान 10 वर्सां पयले सुरवात केलें आणि ताजें एक बीज आमच्या सगळ्यां मदीं रोयलें. आज आमचे बरोबर खूप भुरगीं आसा माता सेकंडरी स्कुलाची आणि ह्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, CISFाकूय देव बरें करूं म्हणटा, त्या भुरग्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक आतां हो कल्चर असो जावन पडिल्लो आसा. एका टायमाक जेन्ना स्वच्छ भारत अभियान सुरू जाल्लें तेन्ना सगळे म्हणटाले की हे एक वर्सा भितर काबार जातलें म्हणून, पूण आज आमी पळोवपाक गेले 10-12 वर्सां जालीं की हो कल्चर सगळ्यां मदीं हें आला. आज CISF युनिट करता, थोडे कॉर्पोरेट्स करता, भुरगीं करतात, बिझनेसमॅन करतात, म्हणजे प्रत्येक जाण जो सर्वीस करता तो करता. प्रत्येक जाणांक आपलो गांव आपलो देश स्वच्छ दवरपाची एक कल्चर लागिल्लो आसा आणि ते आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान एक मोठ्यांतले मोठे म्हाका दिसता विकसीत भारत जावपा खातीर हें स्वप्न जें दाखयल्लें ताज्या खातीर हो एक पयलो पायंडो आसा. आणि प्रत्येक दिसात दीस आमी पळयतात हो 2 ऑक्टोबराकूच क्लिनलीनेस ड्रायव्ह न्ही, पूण आज आमी गव्हर्मेंट सर्वंट्स या CISF जावं मागीर पुलीस जावं सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं खंयचोय डिपार्टमेंट जावं बिझनेसमॅन इंडस्ट्रियलिस्ट एक सगळे ह्या ड्रायव्हान भाग घेवन आपलो परिसर क्लीन करपाचो प्रयत्न करता. आणि आज आमी बायणा बिचार आयल्या, बायणा बिचार हांगा थोडो परिसर क्लीन करपा खातीर तांचो प्रयत्न आसा. हांव खूब आय थँक यू सर for all this what you are doing and I think so, as you have rightly said, this should be our culture, like how we do our daily routine, like we have a bath or something. Swachhata also should be a part of our life and we are all doing it. That is why thank you very much CISF for calling me here especially and making me a part of this drive. Yes, so thankful to MLA Daji sir for gracing us on this occasion. ये स्वच्छता अभियान स्वच्छता फोर्टनाइट जो चला है सितंबर 16 से चला है, आज कल्मिनेशन है. बट हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एंडिंग ना हो बट एक स्टार्टिंग फुल हम लोग का करवाई. जितना भी हम लोग का एनवायरनमेंट आसपास में जितना भी कचरा है हैबिट बनना चाहिए, कल्चर बनना चाहिए. दैट इज़ आवर रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच.